अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम, जैसा कि हमने भेजा तुम में एक रसूल तुम्ही में से। यतलू अलैकुम आयातिना, वो पढ़ते हैं तुम पर हमारी आयात। वयुज़क्कीकुम, और पाक करते हैं तुम्हें। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और सिखाते हैं तुमको किताब और हिकमत। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून, और सिखाते हैं तुम्हें जो ना थे तुम जानते। फ़स्कुरूनी, तो याद करो मुझे। अज़कुरकुम, मैं याद करूँगा तुम्हें। वशकुरूली, और शुक्र अदा करो मेरा। वला तकफ़ुरून, और ना शुक्री ना करो। इन आयात से पहले जो है क़िबले के बारे में तफ़सीलन बयान हुआ। अब इसको ऐसे मज़मून पर ख़त्म फरमाया गया जो तहवील क़िबला से यानी खाना काबा की तामीर करते वक़्त दो दुआएं की गई थी। एक ये कि हमारी नस्ल से ऐसी उम्मत पैदा फरमा जो आपकी मुकम्मल फरमा बरदार हो। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ जो खाना काबा की तामीर करते हुए दुआएं की थी उसके बारे में कि जो आपकी मुकम्मल फरमा बरदार हो। और दूसरी ये दुआ की थी कि इनमें से एक रसूल भेजिए। पहली दुआ इस तरह कबूल फरमाई कि उम्मत मोहम्मदिया को उम्मत वस्त बेहतरीन उम्मत करार देकर पैदा फरमाया और खाना काबा को इनका मरकज़ बनाया। इसी तरह हमने आखिरी पैगंबर जो दुआए खलील बनकर इनमें मबूस फरमा दिया, वो इन्हीं खसूसियात और फ़राइज़ मनसब के हामिल बने। उनको बनाकर भेजा गया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके लिए मांगे थे, जिसके ज़रिए पूरी दुनिया को हदायत की रोशनी मिलने वाली थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी तरफ मतवज्जा करना जो है वो ज़रूरी समझा कि हमने सिर्फ़ क़िबला ही नहीं दिया बल्कि वो रसूल भी दिया है जो तुम्हें कुरान पढ़कर सुनाएगा। यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, कि हमारी आयत पढ़कर सुनाएगा और तुम्हें जो है वो पाक करेगा। बेमिसाल तरबियत के ज़रिए तुम्हारी दीनी और अखलाकी ख़राबियों से पाक करेगा। तज़किया, वो जो इंसान को खौफ इलाही देकर इंसान को नाजायज़ इख्तियारात से रोके। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और तुम्हें कुरान सिखाएगा यानी कुरान के अल्फाज़ व मानी की तालीम देना। वल हिकमा, और मुफस्सिरीन ने लिखा है किताब से मुराद कुरान मजीद और हिकमत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये दो ही तरीके हैं जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक तुम इनसे चिमटे रहोगे गुमराह नहीं होगे। एक कुरान है और दूसरा मेरी सुन्नत है। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून, तमाम अमूर दीन जिनका लोगों को इल्म ना हो वो, और ना ही वो किसी ज़राए से इसका इल्म हासिल कर सकें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तमाम अमूर में अल्लाह की तरफ से इनकी रहनुमाई करते हैं। अखलाकियात भी सिखाते हैं, गौर व फ़िक्र करना, तदब्बुर सिखाना। आपने वो बातें बताई जो कि वो नहीं जानते थे। आपकी रातें भी ऐसे हैं जैसा कि तुलू होता हुआ सूरज हो, आपकी खलवत जलवत छुपी हुई नहीं। एक सहाबी रसूल ने किसी से सवाल किया, तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो है वो सब कुछ बता कर गए हैं? तो सहाबी रसूल ने फरमाया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ये भी बताया है कि हमने बैतुल खला में दाखिल होना है और निकलना है। तो कैसे निकलना है, कौन सी दुआएं पढ़नी है? आपकी ज़िंदगी हमारे लिए उसवा हसना है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फ़स्कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफ़ुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और कुफ़र ना करो। कितनी बड़ी बात है कि जिस जिस वक़्त मैं और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करेंगे, अल्लाह ताला मुझे और आपको याद करेंगे। यहाँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ा के साथ जुमला शुरू किया है, इसका मतलब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने इनामात किए हैं, जिसने
تمہیں اتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اس کی شان اور اس کی ذات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تم میرا ذکر کرو۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، پس مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ ذکر زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی کرنا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی جس کا مفہوم آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ میرا ذکر دل میں کرتا ہے تو میں بھی کرتا ہوں، جب میرا بندہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر تذکرہ کرتا ہے تو ان کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، تو میں ان کی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور آپ کو یاد کرتے ہیں۔ جب ہم کسی مجلس میں اللہ رب العزت کا تذکرہ کرتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں۔ وشکرولی ولا تکفرون، جب بھی شکر کے بعد کفر کا کلمہ آئے گا وہاں مراد کفران نعمت ہوگا، نہ کہ دین اسلام سے خارج ہونا۔ شکر کیسے کرنا ہے؟ بہترین کلمہ الحمدللہ ہے، جو بندہ مومن کو ہر حال میں پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ کل حال، اس آیت کے الفاظ پر غور کیجئے، تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یاد رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ تم میری ہر نعمت کا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تمہارا جسم، تمہارا مال، تمہاری زبانیں، تمہارا قلم، تمہارے عہدے، تمہاری افرادی قوت، تمہارے ذرائع ابلاغ، یہ سب کچھ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ ان کا شکریہ کہ ادا کرنا ہے کہ ان میں سے ہر ایک چیز اللہ کی بندگی، اللہ کے بندوں کی خدمت، اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ رب العزت کے احکامات کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل میں صرف ہو۔ نہ شکری یہ ہے کہ ان میں سے ہر چیز جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں وہ دین کے علاوہ اور مقاصد میں استعمال ہو۔ مجھے یاد رکھو اور نہ شکری نہ کرو، تو پھر میرا وعدہ ہے کہ میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازوں گا۔ ہم جو ہے اللہ کو یاد نہ رکھیں، نہ شکری والا رویہ اختیار کریں، تو سوچ لو کہ انجام کیا ہوگا، کیونکہ ہماری ہستی سے لے کر کامیابی تک کا پورا سفر اللہ رب العزت کی ذات کا مرہون منت ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، شکر کو اپناتا ہے، تو اللہ بھی اسے یاد رکھتے ہیں اور نعمتوں اور کامیابیوں کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ساتھ جوڑے رکھے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔